बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके लिए मेरा ढेरों सलाम और प्यार भी। आज का मौजू हमारा मर्दों के बारे में है। सवाल औरतों का है। सवाल ये है कि अगर मर्द शकी हो तो क्या उसका शक दूर किया जा सकता है। दो तीन चीज़ें हैं। मर्द शकी होता क्यों है, इस पर भी बात करेंगे, और दूसरी, क्या मर्द का शक दूर किया जा सकता है, इस पे भी बात करेंगे। मेरा जी तो चाहता है मैं ब्लंट होकर फ़ौरन आपसे कहूँ कि उल्टे लटक जाओ, जो मर्ज़ी कर लो, पर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। हम पहले आते हैं कि शक पैदा कब होता है, कैसे होता है। शक पैदा होने की तीन वजूहात हैं। पहली वजह, अगर मर्द ख़ुद बुराई में इंडल्ज होता रहा हो और मुख्तलिफ़ लड़कियों से उसके ताल्लुकात रहे हों और उसने उनको चीट किया हो, तो उसके अंदर शक का पौधा इतना सा नहीं होता, वो पूरा कदावर होता है, उससे भी बड़ा होता है। वो जो सोचता है कि सब लड़कियां एक जैसी हैं। जिस मर्द या लड़के की ज़िंदगी में लड़की आई हो और उसने अपना सब कुछ उस पर वार दिया हो, गंवा दिया हो, और उसकी बातों के शीरे में उसने अपनी ज़िंदगी की शीरीनी घोल दी हो, ऐसी लड़कियां रस निकले गन्ने का जो फोक होता है उस जैसी बेचारी होती हैं। और जिस बदबख्त ने ये किया होता है वो अंदर एक बाकायदा शक पालता है कि चूँकि इसने ये किया ये ऐसी थी, इसने ये किया ये ऐसी थी, तो अब जो उसकी ज़िंदगी में आएगी, चाहे वो फरिश्ते की बेटी क्यों ना हो, वो बिल्कुल नेक परवीन क्यों ना हो, उसके बारे में शक एक सांप के बच्चे जैसा होता है। कभी कभी तो जैसे बड़ा होता है, इसकी दो मुंह वाली ज़ुबान होती है, तो फिर ये काटता है। बुनियाद उसकी वो होती है जो उसकी अपनी ज़िंदगी में या ऑब्ज़र्वेशन में रही हो। दूसरी बात, अगर उसकी वालदा ने कोई प्रॉब्लम किया हो या उसकी बहन ने कोई गलती की हो और उसके वालिद ने या बड़े भाइयों ने उस घर में उसकी माँ को मारा हो या बहनों पे हाथ उठाया हो या वहाँ ये डिस्कस होता रहा हो, बहुत सारे ख़ानदानों में ये होता है कि किसी को और को ख़बर नहीं होती, पर लड़की की कोताही और कमी और उसकी किसी ऐसी गलती की सज़ा कानूनी तौर पे नहीं दी जाती, सोशली उस घर के अंदर दी जाती है। वालिद हो या भाई हो, उसका जो कुटापा चढ़ता है या जिस तौर पे उसके फिर पर काटे जाते हैं, तो जो छोटे भाई होते हैं, ज़ाहिर है हर भाई को एक जैसा इख्तियार नहीं होता, जिसने मार धाड़ करनी वो बड़े होते हैं, तो छोटे वाले फिर एक तरह की चीज़ को कंसीव करते हैं। अगर उनके बाप का हाथ खुला है और वो वक्तन फ़क्तन अपनी बीवी पे यानी उसकी माँ पे हाथ उठाता है और उसने बचपन से आखिर तक ये होता देखा है और उसमें गालियाँ होती हैं, उसमें शक होता है, तुम ऐसी तुम वैसी। बाज़ मर्दों को ये मर्ज़ होता है कि उन्होंने पास से गुजरते हुए हर मर्द के साथ अपनी बीवी को जोड़ देना होता है। वो उनका सगा भाई हो सकता है, वो कज़न हो सकता है, वो कोई नौकर भी हो सकता है। ये उनके अंदर की मीननेस नहीं है, ये उनके अंदर की एक घटियापन होता है। जो तीसरी वजह होती है कि जो मर्द अपने दोस्तों के साथ जहाँ बैठते हैं वहाँ डिस्कस क्या होता है। दुनिया भर में एक असूल है, जो आला तरीन लोग हैं जब ये बैठते हैं तो ये ज़िंदगी की खूबसूरतियों को डिस्कस करते हैं, बड़े बड़े असूलों को, बड़ी बड़ी कामयाबियों को और कामरानियों को डिस्कस करते हैं। ये आला दर्जे के लोग होते हैं। ये असूलों पे, ये बड़ी उम्दा किताबों पे, दुनिया के उन मुफक्करों पे, उन पे बात करेंगे किसने दुनिया को चेंज किया। जो उसके दूसरे लेवल पे लोग होते हैं ये वाक़यात को डिस्कस करते हैं, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, उस वाक़े की इम्पोर्टेंस क्या है, ये तारीख़ के साथ बहुत रिलेट कर रहे होते हैं। लेकिन ये वाक़यात के अंदर इतना खुब जाते हैं कि उसमें से असूल नहीं निकाल पाते, उसमें से वो जो स्टैंडर्डाइजेशन होती है वो नहीं कर पाते। तीसरी जो किस्म होती है मर्दों की, वो लोग होते हैं जो अशख़ास को डिस्कस करते हैं। ये अशख़ास को, उनके नामों को डिस्कस नहीं करते, ये उनके स्कैंडल्स को, उनके जुराइम को, उनकी कमियों को, उनकी कोताहियों को, उनके गुनाहों को जो वो करके वहाँ डिस्कस करते हैं, या अपने दोस्तों के। इनफैक्ट होता ये है कि जो आपके खेत में बीज डलता जाएगा, उगेगा, तो वो जो बीजोगे तो गंदम कहाँ से उगेगी, और इसी तौर पे अगर आपने वहाँ धान लगाई है तो गन्ना कहाँ से पैदा हो जाएगा। जो आपने उन बीते बरसों में सुना है वो औरत पे शक है, वो मर्दों की शिकारी होना है। किस तौर पे उसने औरतों को शिकार किया, अपने ख़ानदान की औरतों को, अपने कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को, जॉब करने वालियों को, सबके जो कैटेगरीज़ हैं, अपने घर में आने वाली लड़की किसी न किसी कैटेगरी के नीचे फॉल करेगी। तो अब ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो शक की बड़ी बुनियाद होती हैं। जिस मर्द के अंदर शक हो
جیسے وہم ہے تو کیوں کہا جاتا ہے کہ وہم کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے، اور یہ جو شک ہے اس کا علاج بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے اور موت کے کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ جتنے یہ شکی اور وہمی لوگ ہوتے ہیں یہ نہ تو خود چین سے رہتے ہیں اور نہ اپنے پیاروں کو چین سے جینے دیتے ہیں، چونکہ ان کی بیویاں ان کی ماتحت ہوتی ہیں، ان کی غلام زادیاں ہوتی ہیں، اور ان کے بارے میں، ان کی کمزوریوں کے بارے میں، ایون جو چیزیں نہیں دیکھی ہوتی ان کے بارے میں تصوراتی ایک پورا انہوں نے حیولہ قائم کیا ہوتا ہے کہ اچھا انہیں سٹوری بنانی بھی آتی ہوتی ہے۔ یہ جیسے ڈاٹس ہوتے ہیں سٹوری کے، یہ ہوا ہوگا ایک فون کال سے، ایک میسج سے، ایک کسی مہمان کے آنے پہ مسکرا کے دیکھنے سے، کسی کو تحفہ دینے پہ، کہیں اپنے گھر جانے اور وہاں کسی مہمان کے آنے سے۔ یہ جو شکی لوگ ہیں انہوں نے عام طور پہ کسی اپنی بہن کی یا بیوی کی کوئی برائی اس کے یہ گواہ نہیں ہوتے، نہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، وہ بھی تو شک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ شک ان کی زندگی میں پھنی اور سانپ کی طرح لہراتا ہے، اور سب سے پہلے ان کے اپنوں کو کاٹتا ہے، جو ان کی زندگی کا سب سے لازم حصہ ہوتا ہے۔ اگر شکی لوگ کبھی اپنی زندگی کا تجزیہ کریں اور سوچیں کہ ان سخت لفظوں سے، ان سخت جملوں سے، جس میں دوسرے کے کردار پہ، جس میں دوسرے کے خاندان پہ، دوسرا کون ہوتا ہے؟ اپنی ہی تو زندگی کا حصہ ہوتا ہے جس کو آپ لے کے آئے ہوتے ہو، لیکن بری کمپنی کی وجہ سے، بری لرننگ کی وجہ سے، برے ماضی کی وجہ سے، ایون برے افعال کی وجہ سے، چاروں چیزیں یہ آپ سے اپنی جڑی ہوئی ہیں، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ چونکہ کوئی ماں باپ بھی اور کوئی آدمی بھی کسی گناہ گار کو، کسی بد کردار کو بیاہ کے نہیں لاتا۔ ہم جس لڑکی کو لے کے آتے ہیں سب سے خوبصورت ڈھونڈتے ہیں، پاکیزہ ڈھونڈتے ہیں، اچھی ڈھونڈتے ہیں، اور جو اویلیبل لڑکیاں ہوتی ہیں ان میں سب سے عمدہ سٹف اس کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ اس وقت تو ہمیں پورا یقین ہوتا ہے، خاندان کا بھی ہے، اور آپ اس وقت خاموش ہوتے ہیں، اس وقت دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی وہ آپ کی ایکسیس میں آ جاتی ہے تو آپ اپنی زندگی کے بڑے دودھ کے ڈول میں خود ہی زہر ڈال دیتے ہو۔ وہ دودھ جو آپ کی زندگی کو بابرکت بنانے والا ہوتا ہے، وہ جو زندگی کو خوشی دینے والا ہوتا ہے، راحت دینے والا ہوتا ہے، آپ ان چاند جیسی بیٹیوں کو، ان شہزادیوں جیسی بچیوں کو، ان کے بختوں کے یوں سمجھے دروازے ہی بند کر دیتے ہو، اور ان کے لیے ایسی زندگی چنتے ہو جو اندھیری اور کال کوٹریوں جیسی ہوتی ہے، جس میں جلاد ننگی تلواریں لے کے یا وہ چھانٹے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، اور وجہ بے وجہ ان کو صبح و مساء مارتے ہیں، اور ان کے آنسو نہ ان کے لیے وقت رکھتے ہیں، نہ ان کی چیخیں وقت رکھتی ہیں۔ ایسی لڑکیوں کے لیے جو مزریبل زندگی بسر کرتی ہیں، صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، یا تو جب ان کو طبعی موت آتی ہے، یا جب ان کی اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور اس کے چھتر چھایا سے وہ نکل جاتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنی اچھی بن جائیں، اتنی نیک بن جائیں کہ خود ان کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں، تو ایسی کسی دعا کی وجہ سے رب اس کا دل بدل دے، اس کا ذہن بدل دے، اور اس کی ڈکشن بدل دے، اس کے جملے بدل دے، اس کے دل سے شک نکال دے۔ پر یہ جو آخری والا ہے یہ نسبتاً کم ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔